Dobro, danas sam boksamo jednu meni jako drag uređaj koji sam gledao već, a komotno sam već gledao neki godinu dana ovaj uređaj da nađem. Ono što ću reći je da ima ugrađen TBC u sebi, full frame TBC, što je za mene ogromna stvar jer ovo je prvi SVHS player i rekorder koji će u sebi imat full frame TBC. I ono što ću još reći je da je uređaj od Sony-a, a Sony, koliko sam ja čuo, Sony ima jedan od najboljih TBC-a. Znači Sony radi odlične TBC-ove za rekordere profesionalne. Znači ovo je SVHS rekorder koji može i VHS i SVHS naravno puštati i snimat. I još u sebi ima pošto Sony ima odličan TBC, navodno, a sad ćemo vidjeti. Ja sam ovo dobio za odličnu, dobru, jeftinu cijenu, ali prodavač je sam uspio testirati sa kazetom, ali nije spojio za monitor. I sad ne znam se jak zapravo radi kompletno. Sad ćemo pokazati sve. Ali da, ovo je bolestan uređaj. I onako, izgleda u ok stanju. Nadam se da neću trebati puno posla napraviti oko njega da ga upogonim. Nadam se da će raditi iz prve jer kao što sam rekao, prodavač je testirao s kazetom i sve radi. Ali nije ga priključio na monitor. I to ćemo sad vidjeti da li zapravo radi ili ne. Malo mi je nekak čudno gledao, labavi se, nije ono baš najbolje, ovdje se labavi, to ćemo morat vidjeti. Nedostaju mu šrafi. Tu sa strane. Pa, moj sljedeći potez ovdje će vjerojatno biti to da ću ga spojiti na struju i monitor prikopčati i idemo ga testirati, moliti dragog Boga da radi. Jer ovo je uređaj koji želim već godinu dana dobiti za neku normalnu cijenu i napokon sam našao čovjeka koji je M voljan mi poslat to s poštom, M drugo ga prodaje na normalnu cijenu, ne? Tak da želim da ovo radi, stvarno želim da ovo radi. Vidimo gdje je TBC isključen bio. Ajmo vratiti TBC na početne, na fabričke. Evo ga. Znači ima TBC, ovdje je TBC. Nadam se da TBC radi. Ovo mi je najbitnije ovdje, mi je da TBC radi. Mislim nije najbitnije mi je da može puštat. Pa onda o tom potom, ne. Ali da, nije baš prednja panela je malo. Ne, vidi to. Raspada se. Neki drugi šarafi i probat vidjeti šta je s tom prednjom panelom. Jebem ti. I ovo se malo lijepi. Da, treba će poraditi na ovom. Nisam očekivao da će to sam doći da će raditi jer da sam platio cijenu ogromnu. Onda bi došlo i radilo bi, ali ja naravno ne želim to. Uzeo sam tu, uzeo sam balans između novca i vremena. Potrošio sam malo manje novca. Mislim puno manje novca. A zato ću morat to i ostatak poraditi na uređaju da radi odlično. Ali se pali, ajmo prvo monitor upalit. Ovaj monitor imam već nekih godinu dana. Ajmo vidjeti. Ja se nadam da je do mene. Ne pali se. Čovjek je rekao da radi. Nadam se da je do mene. Jer čovjek je doslovno slikao ga da radi. Osim ako me nije skemao, a to će biti jako loše. Da, nisam pokazao diza kakav je. Pa možemo sad. Znači dobra stvar kod ovog da ima taj remote. Tu je ta struja. On je 220 V, nema nikakav breaker ili voltage selector. Video in, ref in, S video in, S video out. Ali dobra stvar je što ima component video out. Zašto ima TBC u sebi. Spojio sam ga tu monitor video, ima i ovo. Sad, zašto ovo ne radi? Znači ne može da ne radi, a jebote ne kužim, čovjek mi stavio sliku da radi, jebote.
Aj čekajte, ja ću ovo malo skinut. A valjda je struja ošla, ja jebate ne znam. Znači skužio sam da kada upalim ga u struju, zasvijetli se malo ekran, ali jako malo. Znači možda treba vremena, ali ako treba vremena onda očito je struja kur. Ojoj, kako odvratno je. Joj. I sad, da li me čovjek skemo? Ne znam, rijetko kad vidim skemove za ovakve stvari. Da bi me fakat htio skemat, onda bi mi poslao ciglu, a ne zapravo uređaj, ne? Tako ja ne znam, evo. Ne znam šta da kažem. Pa baš sam se ponadao, pa ćemo ga barem upaliti, aj pa ćemo dalje vidjeti, ali ovo je znači ono najgori scenarij. So it looks pretty good inside. And this is where supposedly, hold on, if I can just put it there. This is supposedly where the power is. I have to like look at the service manual or something. Isto dobra stvar kod ovog uređaja je doslovno kako ga tepat za VHS decode. Evo ga. Samo zakačiš ga za ovo. Let's look at the head. So, pretty nice. Just... Ne mogu kako se skida ovo. Sto ovak radi ili? Da. Interesantno. Imam prvo par ploče izvajiti. Evo ga. Jako lijepo, jako puno ovih kondenzatora i vi vidite ove kako se zove, potenciometre. It could be the capacitors dying at power supply unit. Well, I think it's probably that. I think it's really that, but it's kind of weird since the seller, before sending me the unit, said it was working fine. Well, ajmo provat TBC, fuck it. Let's move to this one. This is probably the TBC board. Oh look, you can do a face reveal on it. So, there it is. Yeah, TBC 30. But the whole thing is like super protected and like the whole thing is from metal. There's connectors on it here. Jo, kako mi je ovo razočarenje, jebote. Ovo mi je jedan od dražih playera, mislim zato sam ga uzeo, ne bi sigurno uzeo neke kaj mi ne treba. Mene zanima power supply, switching regulator. Možda je to. Mislim sigurno. Možda se... evo ga. Wow, nisam trebao to sve. Ovo je za uzemljenje. Ovo ne trebamo, ovo trebamo iskočiti. Evo ga. Sad kaže 3 screws on the back. Ajmo ga okrenuti. Ovo je navodno struja. Ali ja iskreno ne znam šta ću s ovim. Ovo ću off stream probat popraviti pa možda napravim novi stream nakon toga gdje ćemo zapravo demonstrirati da li radi ovo. No ništa, evo nas nazad. Nakon 2 dana imamo jako dobre vijesti, po mogućnosti jako dobre vijesti, sad ne znam. Znači vratili smo se opet ovom mašinom od Sony-a. Sony je sveo 5800p, skoro zaboravio naziv. I sad, prošli put imali smo problema s ovim napajanjem, da zapravo nije bilo uopće struje. Uključiš ga i praktički jedina stvar što se vidjelo je malo na VU-metrima nešto zasvijetli. I to je to. A sada, 2 dana nakon, vrlo brzo, Marko mi je uspio popraviti čitavu stvar navodno. Sad moramo testirati zapravo na uređaju, ne moramo znati dok ne stavimo ga uređaj. Ali izmjerio ove voltaže tu i sve izgleda ok, znači dobiva tu 12,5, negdje 5, minus 15 je nešto bilo, uglavnom i ide tu nešto prolazi i to je dobro. Bilo je više problema s uređajem, dakle popucali su, znači lemovi su popucali, dio ploče je popucano, jednostavno to se moralo prespajati i navode jedan kondenzator je isto bio onako umiro. Sad da li on isto radio probleme, ne zna se, ali eto, Marko je zamijenio taj, pa čisto da se ima, pa ćemo vidjeti i nadat se da će raditi. Sad ćemo ga testirati na streamu i vidjeti ako će zapravo raditi, prvo ga moramo vratiti nazad u sustavčić,
pa ćemo to streamat kad ga vraćamo nazad. Nemo baš niš drugo nego vratiti ga lijepo u ovu poziciju. Samo da otklonimo ovo. Nama ne smeta. A prvo zapravo zemlje ćemo zadnje. Idemo prvo ovo stvar spojiti. Sve se drži. Ovo. Ha, to je to ljudi. Sad je trenutak istine. To je to. O. Pa to mora da je magija ljudi, ja mislim da ovo radi. Čekaj. O da, responda. Meni. O, na, okej. Ja mislim da ovo radi. Joj. Bilo je nešto plavo na ekranu. Ok, meni se prikazuje. Ovo je odlično. Meni se prikazuje ljudi. Ajmo malo pogledat meni. Prvo možda. Character display on želimo. Character position to ne bomo mijenjali. Time code, video. Menu grade advanced molim. Enhanced, sorry on to zove. Enhanced. Tape protection. Jebem ti. Still timer želimo 1 minutu. Imamo mi to set. Now saving. Evo ga, imamo... Gle ovo, time code. Ljudi moji, imamo built-in time code, ja ne znam zašto, valjda je u free runu. Di je time code? Free, ne? Rec run. To. Ja mislim da je vrijeme da isprobamo s kazetom. Ovo će vjerojatno biti jedan od najboljih VHS rekordera, ajmo probati. Ok. Idemo kliknut play. Au, pičku materinu. Error 02674. Kako pak sad to? Idemo... Možemo ejectat. Ne. Idemo probati resetat struju. Stao je. Ejecta vidimo. Ok. Jako brzo to radi. Jako brzo. Dobro, znači insert i eject radi. Sad. Čemu play ne radi? Ponovo ćemo probati. Da. Odmah kaže error 02674. Što god to značilo, to ćemo trebati provjeriti na ovom service menu. Opet čudno, jer mi je seller rekao da uređaj radi, ja sam ga probao lijevo, desno, ovo, ono. Ajmo vidjeti barem fast forward. Da, ne. 02574. Ajmo probati reverse. Opet error, znači ne mre se uopće kretat, nešto je gadno u kurcu, super. Ajmo probati ga u pauzu staviti, da se baš ništa ne miče, da ga možemo staviti u pauzu. Ajmo ga staviti u pauzu. Može biti da je taj error kondenzacija, ali ne, onda bi se zgasilo odmah. Interesantno kako on sad vrti i stoji, ajmo vidjeti TBC da radi. Isuse, TBC radi ljudi moji. Samo mi ovdje pauza. Da, ali TBC radi, ovo mi je super da TBC radi, to mi je drago. Ali, uređaj baš ne radi, to ćemo sad vidjeti, pa ćemo, nadamo se da nešto trivialno, ali znači ovako mašineriju vjerojatno nije. Ajmo kliknut play ovako. Error 02674, ok. Ništa, nećemo puno ga silovat sad. Error 02, no real rotation, je li meni error kod 02 ili error kod neki? Kaseta out, to je istina. Ok. Stao je ovaj, dobro. Ajmo u play. Da, ovaj reel se ne miče. Ovo nije dobro, ovaj reel se ne miče. Vidite da je tape slag se dogodio.
Ga vratimo nazad, on se resetira. Kad idemo rewind, ne znam zašto ga rewind, a gle, miče se. Kako se miče? 574. Tape is abnormal friction, real motor defective. Real FG system. Tension adjustment. Sve može biti. Harness broken connection. Fast forward. Da, gle. A i kako se sad vrati automatski. Ali on se ne miče. Možda brake se ne release ili nešto. Ako imamo problem s reelovima, onda smo u gadnom kurcu, jer to obično često, mislim, problem da nešto do ploče koja kontrolira servo. Ali mislim da ću ja ugasiti stream, pa idem sad radit na tome off stream, pa vidim ako će možda nešto biti do njega, možda napravim follow up stream, ako je nešto jednostavno bilo, ako nije, onda ću se zajebavati s tim koliko god, ono. Dakle, da prvo kažem ovaj update u vezi ove odlične sprave. Dakle, ovo je gore Sony SVO 5800P i kad mi je došao, prvo struja nije radila i nakon što je struja bila popravljena, a onda nije radio take up reel. Ja sam malo detaljnije išao onda pogledati uređaj i skužio da ova matična ploča, znači glavna ploča dolje na uređaju, je na dve lokacije kompletno puknula. I onda sam ja nažalost još morao gnjaviti Marka da mi to popravi i da lijepi i izbrusi, i to je bilo puno teže nego ovo napajanje što mi je popravio. I sada nakon toa dva popravka, hvala Bogu, uređaj radi. Evo ga, tu se slike mogu vidjeti kako je to izgledalo na matičnoj. Da, dosta kritično. To su znači dve lokacije, ovo je prva lokacija bila, druga. Ovako je to izgledalo s gornje strane. Ja sam morao, znači, zašto ovaj take up reel nije radio? Zato što ovdje na ovim crvenim konektorima se spajaju servo ploče, dve servo ploče. I očito presjeklo je konekciju za take up reel. Da, i sad kad sam izvadio matičnu ploču, znači ja sam se negdje snimio, ja sam to radio nekih 3 sata. Da rastavim čitav uređaj, jer da se skine matična ploča, treba se čitav uređaj rastaviti. I onda sam ja to negdje 3 sata, još sam si snimio video da znam sastaviti, hvala Bogu sve sam dobro sastavio. Uglavnom da, nakon 3 sata rastavljanja napokon se izvadio ploču i da, evo sad je to. Znači, evo, popravak od Marka, svaka mu čast, čovjek se potrudio da sve to bude kak spada. Ovo je sve, praktički prvo je mislio zalijepiti to, ali onda je na kraju samo sa lemom to spojio. Ja, da, tu se vidi taj lem za spajanje i to se sa lemom spaja, treba se pobrusiti prvo i onda zalemiti, ali evo, ja, on to bolje zna nego ja. Evo, da, i vidite, to su vrhunski spojevi, s ovim setupom. Evo ga, struja radi, dobro. To smo vidjeli prošli put. Ovo test kazetu da vidimo da li radi, mislim, ja znam da radi jer to sam offline isprobao. Samo jedno nešto su boje. Dobro. Ne. Tracking ovdje se vidi, fokus odlično. Sad slušamo hi-fi, da slušamo normalno. Sad da vidimo. Da, tu je, to sam isto htio pokazati, znači jako malo sati uređaj ima i to se nažalost samo vidi kroz maintenance menu, ali ja sam taj maintenance menu ostavio upaljen, šta me briga. Ja mislim da ništa ne mijenja ako uređaj ima upaljen maintenance menu, ja zapravo mogu vidjeti više stvari nego i prije. I imamo verziju softvera, ne znam koje su sve verzije, ali
Da, service support, ovo su error logovi, ovo je zadnji error koji sam imao. Prije nego što sam popravio matičnu, to jest nisam ja popravio, Marko je popravio. Prije nego što Marko popravio matičnu, prikazala se ta greška. Senzor, ovo isto super, vidi se senzori dok je uređaj recimo unutra, dok je kazeta recimo, mislim da mogu, gledajte ovo, mijenja se. Sada senzori nisu aktivirani jer je znači tape end i top i end je recimo aktiviran, ako ja bacim kazetu unutra, on se aktivira. Odlična stvarčica. Memory display, ne znam ni ja šta je ovo, bolje da ja izađem. Set je exit, please exit, hvala. Keyboard check, to je to. Uglavnom, da, lijepe stvari, a ovaj meni ovdje, klasičan, samo da malo zoomiram, klasičan znači tape protection, audio control, display, character display se ovdje uključi, pozicija, ovo je isto lijepo, ova pozicija je jako intuitivna, može se koristiti ovi da, to se može koristiti, ajde sad seta to. Ja mislim da je samo bio loš tape i samo da vidim tracking. Dosta jak. Sad je meni TBC uključen, ako vidimo. Evo, isključi TBC i vidimo taj head switch koji sam pomaknuo prema dole da ne radi probleme. Sam nasmijem zvuk. I sada ključim TBC, radi. Zoomiraju pattern, hvala. Sam da vidim, jel mi netko šalje poruke. Dok se ovo pušta. Dobro. Ali da, to sam još htio pokazat. Ako pomaknemo kameru na... Htio sam malo eksperimentirati, znači ako pomaknem kameru na vektorskop, ovdje imamo zapravo kako video izgleda. Samo da vidimo da li je pozicija dobra, je. Da vidimo fokus. Fokus je dobar, sad jedna svjetlina. Ovo što vidite na vrhu, to su pikovi, to su ono svjetline. A ovo skroz ispod to je tamno, sa black. I sad ja ključim svoj TBC, ja sam svoj TBC konfigurirao da mi malo ove bijele dijelove spusti prema dole i još ove crne dijelove u slici digne prema gore. I razlog što sam to napravio da ako slučajno naiđe nekakva kazeta koja ima problema di ima recimo sub-black ono signala ili ono nije standardna snimka, onda možda ne znam, možda po mogućnosti mogu uhvatiti to, ili ako ima white clipping problem ovdje, možda mogu uhvatiti to sa TBC-om i smanjiti zapravo ono, recoverat to, sačuvati taj podatak. Znači po defaultu ove stvari su znači postavljene u centru ovako. Ovako su svi. Ja sam malo video spustio, sad ću zoomirati dok spuštam. Sad ću dirnuti ovaj video knob i sad kontroliram zapravo jačinu videa. Ovo je default, a ja sam njega stavio ovako negdje. Da kasnije mogu u postu to recoverat, a black level, sad ću black level taknuti, znači to mi će čitav ovaj video podiže prema gore u svjetlini i crnila ova tamne dijelove. I onda ja isto black level malo podignem, znači ovako negdje i još kompensatam to i malo još spustim ovaj video level dolje. I sad ako idemo ovaj before after, znači to je tako nekako malo se spusti prema dole i ova crnila se stavi prema gore. Ovako je default TBC, a ovako je moj dio. Default, moj dio. Ali, sad, evo, ovdje možemo testirati koliko je TBC dobar u dropoutima. Sad tu imam dropout na kazeti. I onako, nije idealan, malo par nekih dijelova, kako da to kažem, ne zafriza neke dijelove na slici, sad ćemo to vidjeti uskoro.
Ali da, ono, ako ću presnimavati one tvoje kazete mogu 10 bita bez problema. Da, znači, neke dijelove, ovdje čak i dobro, ali malo ga onako zafriza, ovaj veliki dropout tu na kazeti. I dobro, ono, drži ga malo, poskače, jebi ga, ne mre to ništa se. Ali onako kad dođe do recimo šuma, nekako kao da iz neke frame-ove dropa, ne baš frame-ove, nego linije. Ajmo to gledati sa konteksta linija. Kada dođe šum, on krene linije šuma malo izbacivati, znači samo dropat ga i onda ga repeatat za sljedeći frame, repeata ga. Ali da. To je uglavnom to. Što idem ja premotat, evo možemo vidjeti koliko brzo premotaje. Idem brzo. I to sam isto htio vidjeti kako mogu skinuti poklopac, malo se čak i skida ovak, ne znam zašto, nije dobro. Ali cover za ovaj display cover, kako ga skinut, jer malo je mutan, ako se vidi se na kameri da je malo zmazan, ali iznutra, to nije vanjska zmazanoća, to je nekak iznutra zmazan, pa ću to isto nekad vidjeti. Sad je šum. Evo vidiš, kad je šum na slici, samo odem nazad. Kad je šum na slici, on vidiš dropa svaki drugi field i nekako dođe u 25 FPS moda. Ali čim on switcha na color barove, čisti signal, on dođe na svoje. Evo ga kako to izgleda na waveform monitoru. Ja to malo podignem. I ajmo sada u vektorskop. Da, sad problem kod vektorskopa je to što pošto je kroma toliko loša na VHS-u, onda ovo tako izgleda odvratno, ali zapravo je funkcionalno. Samo što moram vidjeti kako ću ja orijentirati to. Meni je teško tu kad još gledam u kameru i onda moram nekak kalibrirati da to izgleda dobro, ali mi ne uspijeva baš. Možda ovako nekako. Ili možemo staviti na ovaj mod. Sad ja ne znam ni točno kako svaki mod funkcionira. Ali da, evo, uglavnom boje su tu. Sve nekako padaju u te kuteve. I ovo su standardni color barsi. Tako da, to je sve kak spada. Sad ovdje imam taj jedan video koji sam snimio, kratki je, gdje je video onako wobbly. I vidi se zapravo ako onako pauziram, malo je onako, ima svojih problema ovaj TBC, ali da, kao nije savršen, ali da. Ako stavim originalni, onako, puno se više trese. Na tom sam snimio, evo sad snimam trenutačno rekorder koji sam snimio, ako stavim TBC, on je puno, evo, TBC, bez TBC-a, TBC, znači on ga malo stabilizira, ne puno, znači DMR bi to, evo tu se zapravo isto vidim. Znači ovo je s TBC-om, ovo je bez TBC-a, znači bez TBC-a vi vidite slika umire. Sa TBC-om već je bolje, samo opet sam rekao, pošto sam ja pomaknuo ovaj head switch dole, vidite kako slika skače u TBC-u, to je vjerojatno jer mi head switch premiše prema dole. Vidite kako bez TBC-a slika je stabilna, ajmo reći, horizontalno, to jest da, vertikalno ne skače. Ako ključim TBC, ona malo titra gore i dole, što kad se to digitalizira to će izgledati očajno, ali da. Ovdje vidimo da bez TBC-a trese se cijela slika, s TBC-om malo je već bolje. Nije idealno, znači DMR bi to skroz sravno i vjerojatno ne bi ovak poskakivala slika. DMR je nekako, ajmo reći, puno bolji kad imamo problema sa, ajmo to reći, s ovim, sa head switchingom. Znači, ako imamo veliki head switch, DMR to puno bolje popravi nego ovaj Sonyjev, ja bih rekao. Mislim, ja kad digitaliziram sa Sonyjevom, ja samo stavim ovaj svoj DMR, ali da je neka dobra kazeta i da znam da je jako dobra, mogu i koristiti od Sonyja, skroz je ok.
100% koristi DMR za koncert. Budem, da, vjerojatno ću DMR koristiti. Mislim, za većinu stvari i pogotovo ako se radi tim starim smećarskim snimkama, ali za onu drugu ne znam. Gle, vidjet ću kako su performanse, ali ja mislim da općenito DMR je najbolji od najboljeg, stvarno je dobar, u smislu digitalizacije jako dobar. Ako radiš recimo editiranje i želiš recimo, ne znam, prekopirat jedne trake na Betacam, gdje ti treba time-based korektor, onda ovaj ugrađeni time-based korektor je jako solidan i jako dobro dođe za pomoć kada stavljaš na Betacam recimo snimku, jer odmah uključiš sam TBC i bum, riješen ti problem. I većinu puta će radit zato što traka ti je vjerojatno dobra, nije onako očajnom situacija. I muzika. Meni ovako jako tamno izgleda očima, ali pošto kamera ima jako loš dynamic range, onda se ovo vidi kao normalna slika. Znači meni ovo izgleda normalno, ali na kameri ovo izgleda overexposed previše. Pa onda moramo smanjiti do recimo ovako nešto. Eto. I isto je lijepo kada imamo TBC. Kada ja isključim TBC, onda ovaj meni koji je superimpouzan, ako recimo dođemo do dijela snimke gdje je šum, ovaj meni će nestati zato što ne mre naći sinkronizaciju. A kad imamo TBC, on će konstantno ostati ovako fiksiran na ovom mjestu. Mislim, to je tak standardna funkcionalnost ovakve stvari. Možemo display isključiti čisto ovako da vidimo kako ne znam. Tracking, ja obično ovaj tracking uvijek imam uključen, nema mi baš razloga gledati drugi kanal, ako je prvi kanal dobar, vjerojatno će i drugi kanal biti dobar, tako da uvijek stavim ovaj tracking na njega. Šta ti je ovo audio tracking što si sad switchao? Znači ovo tu sada je video tracking, znači ja podesim tracking, on će past. Pošto je dobra snimka, ne mre otići u šum, ali dok ja mijenjam tracking, ovdje se pojačava. I to mi je isto stvar koju jako mrzim kod ovog Sonya, pošto kad koristiš ovakve digitalne VU metre, ako ti je kazeta jako slab signal ima i sad ako ti malo pomakneš tracking, pošto ovaj metar ovdje ima samo par crtica koje može displejati jačinu signala, ti ako malo pomakneš tracking, ti ne mreš znat ako si ga ti pomaknuo u bolju poziciju ili u lošiju, zato što ima samo određeni broj crtica koje možeš postaviti na ovo. I to mi je isto malo problem, ne mogu onako baš točno tracking postaviti na Sonyu. Mislim, onako, da li to radi neke ogromne vizualne razlike? Ne, znači to je možda onako abnormalno mala razlika, ali ja sam perfekcionista i ja bi rađe da su oni stavili VU metar, a na VU metru imaš beskonačno mnogo točaka, zato što je analogno, imaš beskonačno mnogo točaka gdje možeš odrediti tracking i ja pomoću VU metra mogu točno postaviti tracking na najbolji signal. Da. Uglavnom, ovaj capture, video capture, da, dobro. Malo testiram ovog Sonya šta sam već dobio, ali jako dobar tracking na ovoj operaciji. Together. This is just a
Možda miču azbestus, ne znam, možda. Ali da, stavili su mi treke tamo. Opet dobar ovaj. Tu kad radim chroma, phase promjene, zapravo se mijenjaju linije. Vidite, ne vidite. Ali da, linije od Philips karte. Ali dobro, sve odlično kalibrirano ovaj TBC. Ovo je TBC od Blackmagica. Ovo je TBC default. Vidimo. Isuse, kako je loš TBC od ovog Blackmagica. Pogledajte ovo. Kompletno se ubio. A mislim okej, za ovak nešto jednostavno radi svoje, ali znamo koji je bolji TBC. Gledaj, ovo je pravi TBC. A da još ne pogledamo ovaj DMR. Idemo na početak. Nema HDMI-a. Play. Odličan TBC. Samo pošto je ovo Blackmagic imao malo problema sa bojom. Nije točno ispravno. Nisu boje točno ispravne. Ovo je lijepa kalibracija za TBC, ovdje možemo vidjeti kako je moj, to jest bez TBC-a, sa TBC-om maloga zdruckamo, ja bih to tako rekao, malo zdruckamo signal. I zapravo možete vidjeti kako VHS uništi ovdje color burst. Mislim, kompletno jer savinut, a ovo je s TBC-om, naravno TBC generira novi koji je jako ispravan. Idemo bez TBC. Kako da ga smanji TBC, barem ovoj boje. Ja ne znam.
Imam mislim čak od onog video kluba Jež video. Samo da pomakne malo. Malo otići naprijed do nekih reklama. Znači ovaj Sony podržava do 15 puta ubrzanje. Što onako ok je, ali JVC-BR koji ima može do 32 puta, tako da. To je bio neki valjda neka kartica ili što za reklamaciju. Spojio bi direktno video audio input, ali to se treba, ne mislim da treba toliko stvari da se to prispoji. I to je kraj. Mislim da sad idu reklame ili crtići. To je isto neki videoteka, na sekundu se pojavi, ne znam koliko to. Ovo su isto neke prijatne slike, ali se jako kratko objavi, nemam pojma što se događa ovdje. I vidim da je presnimljeno, nekako mi izgleda kao da je pati od nekog generation lossa i onda stane. I must neglect the most important men on our ship. Hello, Brown. Čisto da pogledate. Znate da je stara snimka je kad na televiziji nemate teleteksta. Ovdje gore je enkodiran teletekst. Na svakim modernim snimkama, znači ono od 91. Znači HRT je uveo teletekst 91. Od tad pa nadalje teletekst se ovdje gore nalazi. Ovdje se sad nalazi test signali, to su ove bijele linije ovdje. Ali iznad toga bi se trebao nalaziti teletekst. Ali se ne nalazi, zato jer je snimka očito starija od 91. Vjerojatno. A snimke ovdje na reklame su iz 87. pa to ima smisla.